Pitik Partner Promotion proudly presents bakbakan sa Barangay Bunga, Toledo City. Team Mandawi versus Team Dumanhog. Team Dumanhog, Janjan Nonel na William versus Team Mandawi, Jobel Rigi na Alsutin. Okay, game 1 of the best of 3. This bakbakan is sponsored by Mayor G. Sige, Vice Mayor G. Sige, Bunga Consilor Leonardo Oralde, and Iski Consilor John Pilbert Largo. Organized by Konsihal Jobert Baruman. Ano yung mga kabobards ha? Game 1. Service Nonel. Gang. Burak, Aljandri, Burak. Gang. Kuha pa. Nakabundak sa Rigi. Ipon ang Jobel. Short. Service Nonel. Wait. Service Nonel. Regi to Janjan. Bunal Aljandre. Sagang. Drop shot. Hindi umabot. Side out, side out. Bola sa Team Mandawi. Service Jubel. Dos ono na mga kabobers sa itong score. 2-1. 2-1. Service Jubel. Ronel. Reje. Janjan. Tok mo ni Jubel. Pasok. 2 iguales na mga kabobers. 2 iguales. Service Jubel para 3. Janjan. Bang! Kulata na. Win. 3-2 na. 3-2. Service Jubel. Al. Ay. Reje. Sagang. Sagang yapon. Lah. Ito arah Aljandrio. Reji. Wah, paksit. 4. 4-2 na mga kabobirds. Wah, Jobel again. Iwatas-watas na ang Jobel ang depensa. Singko dos na mga kabobirds. Jobel. Nunil. Bunal. Bunan pag yun. Saggang Aljandre. Pantay ni Al. Lah. Regi. Grabe Jobel Dukante. Size. 2. Change court. Ang lamian ng Chicharon na Maricel Anthony Chicharon mapalit na ninyo sa Poblacion Karkar o sa Guadalupe Karkar diya sa Maricel Anthony Store. O ang din sa Loblak. Para sa inyo ang construction aids, kontakan niyo ang din sa Loblak. Diya si Laya Dumanog. William. Okay. Punal Nonel. Ihurot na. Piti. Ay, grabe. Cutting ni Dasalit Assassin. Ay. Cutting. City. Hene para Otso. Janjan. Toko ni Jubel. Tumbag ni Nonel. Out ball. Team Mandawi. Bola sa Team Dumanog.
Oh, servisyo William. Jan. William. Apa? Sagang. Nakaburak. Okay. Ayag. Point. 3-7 na. 3-7. 4-point lead in favor of Team Mandawi. Servisyo William. Rigi, answered by Jan. Okay. Parok dyan. Ay, sakit ang bular dyan, Ria. Yatis Real dyan, Re. Pinatudlo pa na yun. Mauna na yung bagong backstop sa Mandawi, ha. Mauna na yung para. Okay. Purak dyan. Ay dyan. Out ball. 8-3 na mga kabobard sa katong score. 8-3 servisyo Rigi. Jan to Jobel. William again. Okay. Side out ang team Mandawi. Bola sa team Dumanog. Servisyo Jan Ronel. Nice defense. William. Pantay. Umasi na. Burak. Ronel amak na. Higas gawing tao. Mukuso-kuso man sa di ay. Sukol man sa di ay. 4-8. Servisyo Jan. Okay. Saktan mo. Okay. Pour it on, William. Overshotted. Out ball. Ocho 4. Servisyo para 9. William. Bang! Sakita to. Baho sa dyan. Ayag. Wala, pinatuay na. Ang ring. Full throttle na. Nunilamak na. Ay, Jubildo Kamti. Out ball ang Agila sa Tawason. Out ball. Servisyo Nonel. Out ball. 5-8. Servisyo para sa team Dumanog. Bundak yam. Para bawas yung Bill. Okay. Aljandre. Masusubukan ang tapang mo, Aljandre. Servisyo Nonel. Size 8 na. Nonel again. Tual. William. Fire in the hole. Sagang. Okay. Wait. City 8 na mga birds. Wala. Gigokod sa team Dumanog ang team Mandawi sa atong game 1. Wala. Pinahugay na lang, bigyan mo. Yun o. Iguales 8 all. Last four mga birds. Here comes Nonel Magna. Nako. 9-8 na mga birds. Kini para Jess. Servisyo Nonel. Reje. Bang Nonel. Ayay. Aljan related play. Answered by Jan. Jan again. Bang! Nepak.
Bola sa team Mandawi. Servisyo na high flying spiker Jubildo Cante. Nonel. Allah. Iguales 9 na. Last 3. Servisyo. Layay. Bang. Janjan. Kombate. Kuha pa. Ilaras na. Kuni. Dahil bang team Mandawi. Iguales 9. Bola sa team Lumanog. Iguales 9. Here comes William Oberes, the pride of Balirong Naga. Janjan. William. Out ball. Tang malasa. Pang William. Side out. Bola sa team Mandawi. Servisyo the silent assassin Reggie Caban. Iguales 9 mga bobbers ha. Janjan. Nonel again. Allah. Away from home. Away. May olbo pa naglalis. Let the committee decide. Okay, back to the ball game. Out ball good ang final decision. Out ball. Bola sa team Dumanhog. Janjan to serve. Iguales 9 mga kaboards ha. Iguales 9. Race to 12. Servisyo Janjan. Janjan again. William. Nonel. Ay. Para. Aljandre pouring in. Reggie Caban. Good item. Iguales 9 lang yapon side out ha. Bola sa team Mandawi. Servisyo Aljandre. Janjan. Janjan again. Bang! Grabe. Nako. Yun o. Reggie. Ball na kill. Out ball. Out ball. Bola sa team Dumanog. Iguales 9 lang yapon mga bobbers. Race to 12. Servisyo Nonel. Nako. William. Janjan. Uli. Antira. Nonel. Makaon ng yapon. Lah. Easy mo lang. Jobel. Ano. Sumablay si Jobel mga kaibigan. Mga ka-bobbers. Jeez. 9. Last to na ang Dumanog. Bang! Bundakan na yun. Bola sa ating Mandawi. Jeez 9. Naka-side out pa team Mandawi. Galit na galit si Aljandre. Pinagalitan si Reggie Caban. Service yung Joel. Nonel. Nako, William. Sagag. Turak na. Dampag yun. Ay dyan. Ano ba na dyan? Bokya. Iguales Gis. Iguales Gis. Last to na mga birds. Jubil. Bangon din. Out ball. Bola sa team Dumanog. William Oberes to serve.
Service William. Ay! Kokot si Reggie Caban. Kokot si The Silent Assassin. On si Gis for the win sa game 1 ang team Dumanok. Servisyo William for the win. Para daw sa game 1. Lahat dyan. Ay! Drop shot! Drop. Kamang Reggie. Higa Reggie Caban dipinsa. Ay! Unbelievable. La kaniha. Okay, Latos yan. Latos. Ay, kuha pa. Latos kay Latos. No nilamag na. Para. Ole lang sa. Kuha pa. Aljandrio. Lumalaban. William. Pinumpasan rin ang laban ako. Sabit kayam. Sabit si William mga kaboboards. Side out, Gis 11, pagkakataon sa ating Mandawi. Last to ang team Mandawi, last ball na ang team Dumanok sa atong game 1 of Division 3. Main event bakbakan dire ha sa Barangay Bunga, Toledo City. Lagi! Bang! Tano nilo! Bungsog ti Urok! Tuara overhead. Ay, Aljandri sagang. Igang Aljandri, oh. Pang class A na movement. Bang! William! Lana. Latos ka na dyan! La, kariha. Bang! Goal throw. Wala, bumigay si the Highline Spiker, Joel Ducante. On si Gis, side out bola sa team Dumanog. Ito, second chance of team Dumanog to win game 1. This could be the end. William, bang! William again, two-shot completion, answer by Aljandre. William, umaatake. Jan, and William attack. William again. Tuara. Kuha na. Bang! Inside. Daog ang team Dumanog sa game 1. Natangin yung mga bobards sa atong game 2.